أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى أما بعد إلهي فلك الحمد أبدا أبدا سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. خدا إن شاء الله دنیای دی سختی مشکلات بیماریوں شخمه کفر بیسه دی مهینین نو شخ فید بی دی ذات بو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی قدم برکت لا دی مشکلات گا متحارین سوں سے عالم اسلام انسانیت لا خوشی کا زندگی بیاید بی توفیق گگ مناجات شعبانین یعنی نگلا چیبه سے دعا بین بندگی چیبه سے بین نتی حاجت کن چیبه سے پیومین خدا نرسه چیبه سے گفتگو بین ضربول ثبت عرض بیت خدای درگاهنگنو الهی فلک الحمد ابدا ابدا سرمدن دعا به وخلاصن یا گا سوچگلا درخواست کر بین نسن سوچگین نسو سوی لسپیو من نسن طریقه چک یاننگلا معمولا امام زین العابدین دعا کنین لسب دونستود تعریف بیس حاجت رگوس بین نخوانسا مشکلات حل بین نسن دو چوغو نکتا چکین کی طرف پولا سامونه یود کن پولا سوینگ نچی چل بین ندولا ین پی حساب پو چیک ستود کویلی احمون چیک زیر دو بیلزالا چی چل پس امامی دعا گهمین نو اکثر جگی کا حمد صحیفه سجادین التسناره اول دعا پو کورین نو کان حمد بعد جمله جملین نو حمد دعای کمیلین التسنا اولی کا حمد مختلف دعا کنیم نو جو طریقین روش کسل بیوز فلک الحمد یری فرید بین تعریف کنگ ما ستود که گنگ ما یانا دست مختص دوسن ابدا ابدا تا آخر حیات ید بین نمزو حمد بیان سفرین سرمدن گوپانا جولا ابتدا سنگ مت بین ابداً سرمدن ابتدا چی سنگ مت بین انتها چی سنگ مت بین حمد یری فرین و یزید ولا یبید جو ہمیشت حلن گوین دنیا لا کشف گوا گوا علم ترقی گوا پیشرفت گوا گوا یری حمد انگنو اضافه گوین موزن گوید چینه ذات چی انسوک زربایت پو اور دوستان غلا رن پیستود کمن که غاری کوتا فکری نظر سے الله چیستود با دستود کوسن کما تحب و ترضى جس طرح یاری پسند ان میوت بی یری قابل ان میوت بی یانا بیرمو ان میوت بی دستود کن یانا نظر سے مختصین و دوزر فیت بیلزالا استود فیت بیلزالا چی کسل بیوه اور جو یانگلا ستوت پا نی ستوت پی ضرورت مت پی یانگی سی ستوت پونگ یانگنا بیرموین دیو بی زیلنگ نو نی درخواست چکید یری شیزده یری خصوصیت بدوین و نی درخواست پو الہی ان اخذتنی بی جرمی غمی شیز کن نی دی ستوت پو کورینگ خواه ناقص نی یریک درگاهنگ نو گناهگار لیکن غتی درمیانی نو معاملات چیک جس طرح یری فیخ پو خواه سی کسل بیوسید خدا نبی آیت پی معاملو فایده من سود من معامله اینزره یعنی معاملات چیک بیت ناسی ان اخذتنی بی جرمی یعنی سی نی جرم پولالتا سے مؤاخذہ بیسنا غل عطاب بیسنا غل عقاب بیسنا نی توبیخ بیسنا جو چابه اینزسنا اخذتو کبی عفویک غا یری بخشیس پو خواه یعنی عطاب بین یری ده چوغو ذات پویسی دوستان
hamdo sana gang mayang na biur mo in mayut pi rahum chan in mayut pi de zat pusi nga nadra bina चे रविश बेहतरीन अहल बैत ज़ियान गलत सबद खुदाई का चेस पशिश ची बेहतरीन तरीके ची का खुदा ना गुफ्तगू भी आयत पुल सबनियत यां नी मिशस पो अगर यां इसी क्यों ना सामने क्यों ना गा येरी अफू दरगुजर पो क्यों मिन जाम से बख्शिश बिहानी ने व इन अखज़तनी बिजुनूबी नी गुनाह पो यां इसी इल्ता से मुआखज़ा बिस्ना अखज़तुका बिमग़फ़िरतिक इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ ज़र पो दुनिया क्यों मिन गासी नी गुनाह पो yang isi tsam se bakhshis be in zerbo ngasi samune kyomin wa in akhaztani bi zunubi akhaztuka bi maghfiratik asi ni gunah po samune kyona ngasi ni gunah po patsang na yeri maghfirat po wa in adkhaltani an-nar tangi gunah po desa po chogosonga गुनाहगार सों से जहन्नमिंग नुतास ना लेकिन ये लास्टिक दो युद्ध पिन के यार रसबिया युद्ध पे मुआमलों वाले अंगुज़िन युद्ध आलम तो अहलहा अन्नी उहब्बुक जहन्नमिंग युद्ध खन कुल लंगा से फरियाद बिन ऐलान बिन काबिन गासी किंगा खुदा लर गहन इंज ताम से मुआमले इन रगशा मुआमले इन खुदा रसबिया युद्ध पिकड़े yang nanga draho min mi aslan dra biya yut pi tawaqqu chi khamet pi duni di pedesang duni jumlo wingu kasal mus ngal husn zanit pi neriha yang ngana dra kho be men dra biasna ni mishes po na yeri shes po ngado muqabila bein ni gunah na yeri maghfirat po ni jurum po na yeri afu dar guzar po da gang masang lek gile sangin son se ni गुनाह पुल्ले इतराख से जहन्नमी नुताह नारे दे अजाब बे जगो वी खसंगासी ऐलान बेन गयांग रगहान सिरगहान सरापी मेन रगहान सिरगहान ला मुश्किलात बे मेन रगहान सी परेशानी बे मेन बस गासी देखा ऐलान बेन गयर रगहान इंजर खुदा या गयांग ला येर रगहान इन मयत पो दुनियाई खसंग आखिरत लसंग साबित बे से येरी मोहब्बत जल्ब ब्यायत पी यारे रहमत वासिआ शामिल भी तौफीक से ज़बिस वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।